Good morning, students. How are you today? I hope you are fine, you are great, and you are healthy. So, today we are going to continue our lesson on the material degree of comparison. Hari ini kita mau lanjutkan materi dengan materi degree of comparison. However, if in our previous meeting, we learned about comparative, right now we are going to learn about superlative degree. Hari ini kita mulai belajar tentang superlative. Kalau yang kemarin kan tentang comparative, hari ini tentang superlative. Kira-kira apa ya superlative degree itu? Let's look at the material. Okay, so super here means the winner, atau dalam bahasa Indonesia we used to say paling, pemenangnya, nomor satunya. So when we use superlative degree, we explain or we describe about the winner, sesuatu yang paling, sesuatu yang nomor satu. Let's look at the example. She is the smartest student in my class. She is the smartest student in my class. Dia adalah murid paling pintar di kelasku. The smartest artinya paling pintar. He is the most diligent student. He is the most diligent student. Dia adalah murid paling rajin. The most diligent means paling rajin. Now let's look at the rules. So the rules for the superlative degree is quite the same with the comparative. Aturannya sama karena we look at the syllable. Kita melihat dari suku kata. Ingat, dalam bahasa Indonesia suku kata itu misalnya saya berarti terdiri dari dua suku kata. Saya. Cantik. So cantik. Dua suku kata. And we also use this kind of rules for English. But here we call it syllable. Dalam bahasa Inggris suku kata namanya syllable. Nah, untuk satu kata dengan satu suku kata, so one syllable word, kita tambahkan the dan est atau est di belakang kata tersebut. The bla 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 est. Misalnya small, satu syllable ya. Long, one syllable. Short, one syllable. Jadinya the smallest, the longest, the shortest. Jadi short, small, long ditambahin est di belakangnya. For more than one syllables word, kata dengan lebih dari satu suku kata, misalnya beautiful, 3, handsome, 2 syllables, expensive, 3 syllables word, we add the most at the beginning of the word. Tambahkan kata the most di depan adjective atau kata sifatnya, sehingga menjadi the most beautiful, the most handsome, the most expensive. And then yang ketiga, the third one, words end with y. Kata yang akhirannya adalah huruf y. Misalnya easy, or pretty, or naughty, or friendly. Nah, belakangnya y, we need to change the word or the letter y. Y-nya diubah menjadi i, and then we add est. Jangan lupa the di depan harus ditulis. Misalnya pretty, so it becomes the prettiest. Easy berarti the easiest. Friendly berarti the friendliest.
gitu ya. Jadi Y-nya diubah ke I lalu ditambah EST. Meskipun silabelnya lebih dari satu, tapi karena belakangnya Y, jadi dia masuk ke the bla 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 EST or AST. And then, nah ini contohnya. The smallest, the longest, the cleanest. Nah, ini tadi masuk ke golongan yang pertama, yang silabelnya hanya satu, small, long, clean. Jadinya tambahkan EST di belakang. The most beautiful, the most expensive, the most powerful. This one belongs to the second group, yang lebih dari one syllable. Beautiful, 3. Expensive, 3. Powerful, 3. Jadi ditambahkan the most di depannya. The most beautiful, the most expensive, the most powerful. Nah, ini yang tadi kelompok ketiga, belakangnya Y. Pretty, naughty. Pretty, cantik, naughty, nakal. Belakangnya Y kan? Makanya Y-nya diubah ke I, lalu ditambahkan EST. So it becomes the prettiest and the naughtiest. Another example. My cat is the cutest. My cat is the cutest. Cute, satu syllable, jadi ditambahkan EST di belakangnya. Tapi karena cute tulisannya udah CUTE, sehingga E-nya tidak usah didobel, tinggal tambahkan ST di belakang. Kucingku adalah yang paling lucu, the cutest, paling lucu. Drini Beach is the most beautiful beach in Yogyakarta. Drini Beach is the most beautiful beach in Yogyakarta. Beautiful, 3, jadi ditambahkan the most di depannya. Pantai Drini adalah pantai paling indah atau paling cantik di Yogyakarta. The most beautiful. Making a cup of coffee is the easiest. Making a cup of coffee is the easiest. Membuat kopi atau secangkir kopi itu paling mudah. Easy. Dari EASY karena dia adalah superlative, it means paling. So we add D and change the Y into I and add EST ya. Jadi ada masuk ke kelompok yang ketiga. Easiest, yang belakangnya adalah Y. Membuat secangkir kopi adalah hal termudah atau paling mudah. Okay, here we have the exception atau pengecualian. Like what we have learned together in the previous lesson. Good itu bukan jadi gooder, but it becomes better. Bad itu jadinya worse, bukan better. Little itu bukan littler atau more little, but it becomes less. Far, further. Many atau much becomes more. Nah, superlatifnya itu juga pengecualian. Jadi bukan good jadi goodest, but it becomes the best. Bad itu jadinya the worst. The worst. Bad itu buruk ya. Little, kecil, jadinya the least. The least. Far, jauh, jadinya the furthest. The furthest. Many atau much, banyak, jadinya the most. The most. Ya, ini again you have to memorize this. Yang bagian ini harus hafal karena ini adalah exception atau pengecualian. Jadi tidak masuk ke dalam 3 rules yang di depan. So you have to memorize it. Harus hafal 5 kata ini. Okay, now it's your time to check your understanding. Coba dicek pemahamanmu by doing this exercise. 5 number exercise. Please do it in your own book. Kerjakan di bukumu masing-masing. Caranya adalah dengan mengubah adjective atau kata sifat dalam kurung ke dalam bentuk superlatif yang benar. So she is the happy person I've ever known. Happy-nya jadi apa? Kalimantan is the large island in Indonesia. The large itu mau bilang paling luas atau paling lebar, paling besar. Nah, kira-kira large itu masuk ke kelompok pertama, kedua, ketiga, or the exception.
This flower is the beautiful one in this garden. Nah, ini jadinya beautifulest or most beautiful. Ahmad runs the fast of all runners. Nah, ini jadinya juga fastest atau most fast atau exception. Nah, nanti dicek lagi ya. I think my painting is the best. I think my painting is the bed. Nah, bednya masuk kemana tadi? Silahkan kerjakan di bukumu masing-masing. Ditulis di buku. Okay. That's all for today. Any question? Ada pertanyaan? Bila masih belum mengerti, don't hesitate to ask me in our English WhatsApp group. Silahkan tanyakan, jangan ragu, jangan malu, tanyakan ke Bu Elisa di grup WhatsApp. Bu, saya masih belum mengerti mengenai bla bla bla. Atau misalnya rules yang pertama, atau rules yang kedua, atau rule yang ketiga. Silahkan ditanyakan di grup WhatsApp Bahasa Inggris. Okay, I think that's the end of our lesson today. Thank you for listening. Thank you for being with me in our English lesson today. Hope you enjoy and stay safe.